अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, आप इस वक्त मौजूद हैं हमारे चैनल क्लासिक एंटरटेनमेंट पर, जहां हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं रमशा खान एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी एक और मोस्ट फेवरेट नॉवेल अपना बनाने की एपिसोड 7 के साथ, जिसका आगाज़ करने से पहले जल्दी से एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को लाजमी दबाया कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं आज की एपिसोड को। अपना बना ले, रिटन बाय सीमा शाहिद, एपिसोड 7। उसे ये सब करना था, वो ज़हीन थी, आईक्यू उसका बहुत तेज़ था। इस वक्त वो यूसुफ सफ़ीर को काम करता गौर से देख रही थी, उसकी हिदायत को जहन नशीन कर रही थी कि कल उसकी बारी थी खाना पकाने की। चलो भाई, खुशबू आ रही है, हमारा नाश्ता तैयार हो गया। यूसुफ उसे लेकर वापस चूल्हे के पास आया और प्लेट में मछली निकालने लगा। मछली, गर्म कॉफ़ी, उबले अंडे लेकर वो लकड़ी की मेज़ पर आया और अनाफिया को बैठने का कहकर नाश्ता शुरू करने का इशारा किया। वो दोनों नाश्ता कर रहे थे। मैंने तुम्हें सब दिखा और समझा दिया है ताकि कल जब तुम्हारी बारी हो खाना पकाने की तो तुम्हारे पास काम न करने का कोई हीला बहाना ना हो। वो आंख मारता हुआ बोला, ये नाश्ता बहुत अच्छा था, मैं कोशिश करूँगी ऐसा बनाने की। वो अपनी प्लेट में रखा मछली का आखिरी टुकड़ा मुंह में रखती हुई बोली। वो बड़ी रगबत से खाने में मगन थी, जैसे इससे अहम कोई काम ना हो। मुझे खुशी है कि तुम उन लड़कियों में से नहीं हो जिन्हें अपनी डाइट की पड़ी रहती है। मुझे सख्त उलझन होती है उन लड़कियों से जिन्हें हर वक्त अपनी फिगर की फिक्र रहती है, बस प्रोटीन शेक पर जिंदा रहती हैं। बच्चा तक नहीं चाहती, सिर्फ अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए। वो तो जैसे भरा बैठा था। मुझे तो खाना खाना बहुत पसंद है और मीठा तो मेरी कमज़ोरी है, अनाविया ने दूसरा उबला हुआ अंडा खाते हुए मगन अंदाज में जवाब दिया। और बच्चे? वो उस खाने में मगन लड़की से सवाल कर गया। मुझे बड़ी फैमिलीज बहुत अच्छी लगती हैं, शायद मेरा कोई बहन भाई नहीं है इसलिए। मैं तो चाहती हूँ कि जब मेरी शादी हो तो 4 बच्चे ज़रूर होने चाहिए, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ। मगर वो बोलते बोलते चुप हो गई कि कुछ दिन बाद होने वाली शादी से बचकर ही तो वो भागी थी। शादी, वो भी जावियार से। सब कुछ जान जाने के बाद अब ये नामुमकिनात में से था। नेहर मुझसे शादी करना चाहती थी, उसे शादी से सब कुछ चाहिए था, घर, प्यार, पैसा, स्टेटस, मगर बच्चे और दादी नहीं। वो किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थी और बच्चे होने से उसका फिगर और कैरियर दोनों ख़राब हो जाता कि प्रेगनेंसी की वजह से वो डांसिंग कैरियर कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। वो संजीदगी से पहली बार किसी के आगे अपनी बात खोल रहा था। आपकी दादी बता रही थी कि आप और नेहर एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। वो हिचकिचाती हुई बोली। उसके अंदर एक तजस्सुस सा बेदार हो रहा था। वो उस नेहर के बारे में सब जानना चाहती थी जिसका किरदार उसने अदा किया था, जिसकी जगह वो दुल्हन बनकर मेहमानों के सामने पेश हुई थी। मेरे डैडी की कोयले की कानें थी और उनका कारोबार संभालने से पहले जब मैं कॉलेज में था तब वो मेरे साथ पढ़ती थी। बाद में मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चला गया और उसने शोबिस ज्वाइन कर लिया। उसे डांसिंग का क्रेज़ था, वो एक कामयाब एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इसलिए वो पेरिस शिफ्ट हो गई। हम दोनों ही अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से राब्ते में भी थे। मगर डैडी के हादसे के बाद मुझे सब छोड़कर वापस इस्तांबुल आना पड़ा, उनका सारा कारोबार संभालना पड़ा। इस सब में बहुत वक्त गुजर गया। 3 साल बाद अचानक से हम 4 दिन पहले मिले। हमने बहुत सी बातें की, पुरानी यादें ताज़ा की। वो वापस से मेरे साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती थी और यूं
وہ خاموش ہو کر کافی پینے لگا۔ اناویہ بے چینی سے اس کے آگے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آگے جو ہوا اس سے تم بخوبی آگاہ ہو۔ وہ کافی کا خالی مگ میز پر رکھ کر اناویہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے نیہر سے شادی کی کہ نہیں کی؟ اناویہ الجھ گئی، لیکن اس نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ وہ نرمی سے سوال کر رہا تھا، اور اناویہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے اپنے اور اس نیہر نامی لڑکی کے تعلقات کے بارے میں کچھ نہیں بتانے والا۔ کم سے کم اتنا تو بتا دیتا کہ شادی ہوئی تھی کہ نہیں، وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں آئی۔ اناویہ نے کلس کر اسے دیکھا، جو اپنے سوال کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ میں وہ آہستہ آہستہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ کس طرح وہ یو ایس سے واپس دبئی آئی تو اس نے اپنے ڈیڈی اور فیانسی کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ میں اب اتنی بھی معصوم اور سیدھی نہیں ہوں کہ اپنے ڈیڈی اور فیانسی جیسے وومنائزرز کو برداشت کر سکوں، جو لڑکیوں کو کپڑوں کی طرح بدلتے ہیں۔ پھر میں نے یہ بھی سنا کہ میری زاویار سے شادی کے بعد میرے نام کے سارے کمپنی سٹاک اسے مل جائیں گے، جن پر میں نے بہت محنت کی تھی۔ وہ سب اس زاویار کو مل جائے گا جس کی زندگی میں میری کوئی گنجائش ہی نہیں۔ وہ بس شیئرز کے لیے شادی کر رہا تھا۔ یہ سب بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ لوگ مجھے کسی بے جان چیز کی طرح سمجھ رہے تھے جس کی قیمت لگائی جا رہی تھی۔ وہ سسک اٹھی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ 7 سال سے جھوٹ بول کر مجھے میری ماں سے دور رکھا گیا۔ میری آنکھوں پر تو ڈیڈی کے پیار کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسی لیے تو یہ سب جب میری ماں نے مجھے 7 سال پہلے بتانے کی کوشش کی تھی تو میں نے کچھ بھی سننا نہیں چاہا تھا۔ اس وقت میں انہیں غلط سمجھی تھی۔ کیا تمہاری مدر مر چکی ہیں؟ یوسف نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، اناویہ نے افسردگی سے نفی میں سر ہلایا۔ میرے پیرنٹس کی ڈائیورس ہو چکی ہے۔ میں اپنے ڈیڈی کے پاس رہتی ہوں۔ نہیں، وہ رکی۔ میں اپنے ڈیڈی کے پاس رہتی تھی۔ مجھے جیسے ہی پتا چلا کہ انہوں نے میری ماں کو دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے کبھی بھی مجھ سے ملنے یا بات کرنے کی کوشش کی تو وہ انہیں اور ان کے دوسرے شوہر کو جیل میں ڈلوا دیں گے، تو اس کا لہجہ بھرا گیا کہ کب سے وہ یہ سب اپنے اندر دبائے بھاگ رہی تھی، تو تم یہ سب پتہ چلتے ہی وہاں سے فرار ہو گئی۔ یوسف سفیر نے اسے بغور دیکھتے ہوئے اس کا ادھورا جملہ مکمل کیا تو وہ ساکت سی ہو گئی۔ میں مانتی ہوں کہ فرار ہونا، گھر چھوڑ دینا، یہ سب بہت بچکانہ باتیں ہیں۔ ہمیں اپنے مسائل کا ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے، لیکن میرے ڈیڈی اور فیانسی دونوں نے ہی میری زندگی کو اپنے اپنے لحاظ سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ میں بس ایک پیس آف شیٹ تھی ان کے لیے۔ اس وقت جو مجھے سمجھ آیا میں نے کیا۔ اور وہ رکی، ایک گہرا سانس لیا۔ میں اپنے ڈیڈی اور اپنے فیانسی ایکس فیانسی کو اب کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ انہوں نے کیسا ری ایکٹ کیا جب تم نے انہیں بتایا کہ تم اب ان کی شکلیں تک دیکھنا نہیں چاہتی؟ یوسف نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ نہیں، میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ انہیں تو یہ بھی علم نہیں کہ میں ان کی ساری باتیں سن چکی ہوں۔ میں بس خاموشی سے وہاں سے نکل آئی۔ اناویہ کی بات سن کر یوسف کے چہرے پر ایک مبہم سی مسکراہٹ ابھری، جسے دیکھ کر اناویہ کو لگا کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے اس معاملے میں اوور ری ایکٹ کیا ہے۔ میرے ڈیڈی بہت پاورفل آدمی ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ میں یہ سب جان گئی ہوں تو میری ایک نہ سنتے اور مجھے قید کر لیا جاتا، پھر زبردستی میری شادی اس گھونچو 2 ٹائمر سے کروا دی جاتی۔ تو تم اسی لیے بنا بات کیے بنا بتائے نکل آئی؟ نہیں، میں نے ایئرپورٹ سے انہیں خط لکھ کر بھجوا دیا تھا تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ بس میں اب مزید ان کے ساتھ رہنا یا کام کرنا نہیں چاہتی، اور میں کدھر جا رہی ہوں یہ نہیں بتایا، بس وہاں سے چلی آئی۔ یوسف نے ہنکارا بھرا۔
तो फिर एयरपोर्ट पर वो आदमी कौन था जिससे तुम छुपती फिर रही थी? वो वो मेरे डैडी की ऑयल कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, और मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे शेख हाशिम सुल्तान के हवाले कर दे, जो अपनी बेटी के लिए फिरौन बन चुका था। शेख हाशिम सुल्तान? यूसुफ ने चौंक कर उसे देखा। तुम्हारा बाप पेट्रोलियम ऑयल इंडस्ट्री का बेताज बादशाह दी शेख हाशिम सुल्तान है? वो उसे बेयकीनी से घूर रहा था। तुम्हारा लिबास, उठने बैठने का शाहाना अंदाज, मुझे पहले ही अंदाज़ा कर लेना चाहिए था कि तुम किसी बड़े घराने की हो। यूसुफ के चेहरे पर अब सोच की परछाइयाँ उभरने लगी थीं, जिन्हें नोटिस करके अनाविया को गुस्सा आना शुरू हो गया था। उसके गाल गुस्से से सुर्ख होने लगे थे। ये सच था कि दुनिया में वो कहीं भी चली जाती, लेकिन अपने बाप के असर व रसूख से बच नहीं सकती थी। मुझे आपको अपने बारे में बताना ही नहीं चाहिए था, वो अफसरदगी से बोली। क्यों? यूसुफ ने अब्रू उचकाकर उससे सवाल किया। हर बार लोगों को जब मेरे बारे में पता चलता है, वो मुझसे दूर हो जाते हैं। किसी ने भी आज तक ये जानने की, समझने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ। इन डिज़ाइनर कपड़ों के, इन जवाहरात के पीछे छुपी अनाविया हाशिम सुल्तान का असल चेहरा क्या है? मैं भी एक नॉर्मल लड़की हूँ जो दोस्त बनाना चाहती है, लेकिन सब मुझे आला व अरफा समझकर दूर भाग जाते हैं। उस पर उदासी का दौरा पड़ गया था। वो अब थक चुकी थी। मुझे पैसे की, दौलत की, डिज़ाइनर ड्रेस या जेवरात की कोई ख्वाहिश ना थी, न है। तो फिर तुम क्या चाहती हो? यूसुफ सफ़ीर ने सरसरी अंदाज में पूछा। बस एक प्यारा सा छोटा सा घर, मुखलिस प्यार करने वाला शौहर और प्यारे प्यारे 4 क्यूट से बच्चे, जिन्हें मैं इतना प्यार दूं जितना मुझे कभी नहीं मिला, जो मैं एक माँ में, एक बाप में तलाशती रही। मैं अपने बच्चों में अपना बचपन जीना चाहती हूँ, वो खोए खोए लहजे में बोल रही थी। जारी है। जी तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड, और आप लोगों को अनाविया की ख्वाहिशात के बारे में जानकर कैसा लगा, और क्या लगता है क्या यूसुफ सफ़ीर अनाविया की ये ख्वाहिशात को पूरी कर सकेगा या नहीं? ये सब जानने के लिए आपको जुड़ा रहना पड़ेगा हमारे साथ, क्योंकि बहुत जल्द एपिसोड 8 के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।